Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم عندنا حصة ديال la communication et acte de langage. L'objectif de cette leçon est raconter un événement vécu. يعني تحكي واحد الحدث اللي ديجا عشتيه. Avant l'écoute يعني قبل الاستماع عندنا un dialogue غنسمعوه. Mais avant d'écouter le dialogue غادي نشوفو j'observe et je découvre. نشوفو شنو كنلاحظوا في هاد l'image. Qu'est-ce que vous observez sur l'image? أول حاجة كتبان لنا هنا centre de jeunesse d'Azrou يعني مركز الشباب ديال مدينة أزرو. وشنو كنلاحظوا هنا في الصورة؟ كنلاحظوا واحد دو بيرسون، واحد جوج أشخاص يعني كبارين، دو بيرسون adultes. هادي elle prend un micro et elle parle à un groupe de jeunes يعني واحد المجموعة ديال الشباب. D'accord? Deux personnes, je vois sur l'image deux personnes adultes qui parlent à un groupe de jeunes devant أمامه هو le centre وهما واقفين قدامه devant le centre de jeunesse d'Azrou. D'accord? هادشي اللي كنلاحظوا في الصورة. نشوفوا دابا les questions اللي عندنا. Observe l'image et réponds aux questions. يعني لاحظ الصورة وجاوب عن الأسئلة. Où se passe cette scène? هاهي لا سين ديالنا فين كتمر الأحداث ديال هاد لا سين هادي. Devant le centre de jeunesse d'Azrou. D'accord? La scène se passe devant le centre de jeunesse d'Azrou. La deuxième question, qui peuvent être les personnes que tu vois? يعني شكون يقدروا يكونوا هاد الاشخاص هادو اللي كتشوف هادو؟ شكون يقدروا في نظرك يكونوا؟ هاد لي دو ادولت، هاد الناس كبار يقدروا يكونوا دي ريسبونسابل يعني مسؤولين على المركز، ولا يعني غير اشخاص يعني ضيوف على هاد المركز. داكوغ دي زانفيتي. هادشي اللي يقدروا يكونوا يعني غير التوقع ديالنا حنايا. Les personnes peuvent être des responsables du centre qui parlent à un groupe de jeunes. يعني واحد مسؤولين على المركز كيتكلموا مع ديك الشباب. Troisième question, de quoi peuvent-elles parler? في نظرك علاش يقدروا يكونوا كيهضروا هاد لي بيرسون هادو لي زادولت؟ علاش يكونوا كيهضروا؟ يعني شنو لو سوجي ديال هاد لا رونكونطر هادي؟ يقدروا يكونوا كيتكلموا معاهم على يعني العمل داخل هاد السونتر، يعني شنو خصنا نديرو شنو خصنا ما نديروش، لي زاكتيفيتي اللي غادي نديرو. يقدروا هادو يكونوا دي جون غادي عاد جدادين في هاد لو سونتر، عاد يعني تسجلوا في هاد لو سونتر وكيوريوهم لي زاكتيفيتي اللي غادي يزاولوا في هاد المركز هذا. Elles peuvent parler du travail et des activités au sein du centre. يقدروا يكونوا كيهضروا لهم على العمل والأنشطة داخل هذا المركز هذا. احنا بطبيعة الحال يعني افون ليكوت هادشي مازال ما سمعناش يعني علاش كيتكلموا، مازال ما عرفناش. ندوزو دابا نسمعوا لو ديالوج ديالنا. ان جون يعني واحد الشاب من دوك الشباب. بونجور مدام، parlez-nous de vous. مدام ساماني. Je suis ساماني كريمة. هنا خصنا واحد هنايا صا. Je suis Samani Karima et je suis présidente de l'association Tous Marocains et de partout. يعني جميعا مغاربة ومن كل مكان. Un jeune. Comment a débuté votre travail dans l'association? يعني كيفاش بدا العمل ديالك داخل هذه الجمعية هذه؟ Madame Samani, dès le premier jour de mon arrivée au siège de l'association, j'ai fait la connaissance des membres de l'association. Ce jour-là, on a décidé d'organiser un événement sportif. Un jeune. Racontez-nous comment vous êtes devenue présidente de l'association. Madame Samani, au cours de l'année dernière, pendant une de nos journées de travail, je me suis présentée aux élections pour être membre du bureau de l'association. Après cela, nous avons procédé au vote des membres du bureau et j'ai été nommée présidente. Un jeune. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce jour?
Madame Samani, depuis cette date, nous travaillons tous à être utiles pour tous les Marocains au Maroc et à l'étranger. نشرحوا شوية الديالوج. Bonjour madame, parlez-nous de vous. أهلا سيدتي، تكلمي لنا عن نفسك شوية. Je suis Samani Karima, أنا Samani Karima et je suis présidente de l'association Tous Marocains et de partout. يعني أنا Samani Karima وأنا رئيسة الجمعية Tous Marocains et de partout. Comment a débuté votre travail dans l'association؟ يعني كيف بدأ العمل ديالك في هذه الجمعية هذه؟ Dès le premier jour يعني منذ اليوم الأول de mon arrivée ديال الوصول ديالي au siège de l'association يعني اليوم الأول ديالي من وصلت للمقر ديال الجمعية j'ai fait la connaissance des membres يعني تعرفت على الأعضاء ديال l'association des membres de l'association ce jour-là وديك اليوم on a décidé d'organiser un événement sportif قررنا باش ننظموا واحد الحدث رياضي. Racontez-nous comment vous êtes devenue présidente de l'association. يعني عاودينا كيفاش حتى صبحتي رئيسة ديال هاد الجمعية هذه. Madame Samani, au cours de l'année dernière يعني خلال السنة الماضية pendant une de nos journées de travail يعني في خلال واحد الأيام ديالنا ديال العمل je me suis présentée aux élections يعني تقدمت للانتخابات pour être membre du bureau de l'association باش نكون واحد عضو ديال المكتب ديال الجمعية. Après cela وبعد هذا nous avons procédé au vote des membres du bureau يعني اعتمدنا على يعني التصويت ديال الأعضاء ديال المكتب et j'ai été nommée présidente وتعينت ولا تم تعييني رئيسة. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce jour؟ وشنو درتو ابتداء من داك اليوم من هذا اليوم هذا؟ Depuis cette date يعني ابتداء من هذا التاريخ هذا nous travaillons tous يعني كنشتغلوا يعني مجموعين à être utile باش نكونوا يعني نافعين pour tous les Marocains يعني نساعدوا les Marocains ونكونوا يعني نعودوا عليهم بالمنفعة tous les Marocains au Maroc et à l'étranger يعني باش نساعدوا وننفعوا كاع المغاربة اللي في المغرب واللي خارج المغرب à l'étranger المغاربة في يعني داخل الوطن وخارجه. ندوزو دابا نشوفو j'écoute et je comprends. La première question هنايا écoute le dialogue et répond aux questions يعني اسمع الديالوج وجاوب على الأسئلة. Qui est Madame Samani et où vit-elle؟ شكون هي مدام ساماني وأين تعيش؟ قلنا مدام ساماني هي رئيسة الجمعية وتعيش في الخارج خارج المغرب. Madame Samani est la présidente de l'association Tous Marocains et de partout. Elle vit à l'étranger. À qui parle-t-elle et où؟ يعني مع من كتكلم وأين؟ Elle parle à des jeunes du centre de jeunesse d'Azrou. هذا فيه الجواب بجوج. Elle parle à qui? À des jeunes ou يعني في le centre de jeunesse d'Azrou. Que lui demande un des jeunes؟ يعني شنو طلب منها واحد من ديك الشباب؟ شنو قال لها؟ قال لها parlez-nous de vous يعني تكلمي لنا على نفسك. Il lui demande de leur parler d'elle يعني قال لها طلب منها باش تكلم لهم عليها. Quatrième question. Qu'est-ce que Madame Samani raconte؟ شنو كانت كتعاود لنا مدام ساماني؟ كتعاود لنا يعني كيفاش حتى صبحت رئيسة ديال الجمعية. Madame Samani raconte qu'elle est présidente de l'association Tous Marocains et de partout. Combien d'événements a-t-elle raconté؟ يعني شحال من حدث عاودت لنا. Elle a raconté 3 événements. Elle a raconté 3 événements. Par quoi peut-on remplacer racontez-nous؟ يعني شنو العبارة اللي نقدروا نعوضوا بها racontez-nous؟ racontez-nous هي احكي لنا عاودي لنا. نقدروا نعوضوها بقولي لنا dites-nous ou bien شاركي معنا يعني الحياة ديالك كيفاش تصبحتي رئيسة الجمعية. داكور نقدروا نعوضوها ب dites-nous et partagez avec nous. On peut remplacer racontez-nous par
Dites-nous ou bien partagez avec nous. À quel temps sont conjugués les verbes dans les répliques de la présidente de l'association? غنمشيو les répliques ديال la présidente ونشوف. Les répliques ديال la présidente هما هادو. Dès le premier jour de mon arrivée au siège de l'association, j'ai fait. قالك الافعال فاش مصرفين هادو يعني لي ريبليك اللي كتقولهم مدام ساماني الافعال ديالها فاش مصرفين. J'ai fait فاش مصرف j'ai fait في le passé composé. Ce jour-là, on a décidé. قررنا. Ça va le passé composé. De nos jours, je me suis présentée pour être membre du bureau de l'association. Nous avons procédé. D'accord? J'ai été nommée. Donc, c'est le passé composé. Les verbes dans les répliques de la présidente de l'association sont conjugués au passé composé. Utilise une autre expression pour remplacer au cours de l'année dernière. يعني استعمل واحد العبارة اللي تقدر تعوض بها au cours de l'année dernière. شنو نقدر نقولوا au cours de l'année dernière هي pendant l'année dernière ou bien tout au long de l'année dernière. Ça fait tout au long de l'année dernière ou là pendant l'année dernière. صافي mes chers élèves هكا نكون وصلنا لنهاية ديال الحصة ديالنا ديال اليوم. À la prochaine séance إن شاء الله.